अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंग्लिश की दुनिया में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अंग्रेज़ी क्यों सीखनी चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप तालिब इल्म हैं या फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हैं, तो अंग्रेज़ी सीखना आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी है और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 10वीं 10 या 11 साल की उम्र तक मुझे अंग्रेज़ी का एक अल्फ़ाबेट भी नहीं आता था, एबीसी लिखना नहीं आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे अच्छे असातिज़ा मिले और थोड़ी बहुत खुद मेहनत की और वालिदैन की दुआओं से ये है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा कि लोग मुझे कहने लगे कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, तो मैं उन्हें कहता कि मैं पंजाबी मीडियम स्कूल या गधा मीडियम स्कूल में हूँ। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि हमारी ग्राउंड में गधे बांधते थे लोग, जो स्कूल की ग्राउंड थी। तो देखिए बात ये है कि आपको मालूम है कि इंग्लिश इज़ द गेटवे टू नॉलेज। ये एक आलमी ज़ुबान है और दुनिया का आजकल का जो भी मॉडर्न नॉलेज है, वो अंग्रेज़ी ज़बान में आ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़। बाकी सभी ट्रांसलेशन है। बाकी ज़्यादातर जो ज़बानें हैं, वहाँ पे नॉलेज पैदा नहीं हो रहा बल्कि अंग्रेज़ी से ट्रांसलेशन हो रही है। तो अंग्रेज़ी एक आलमी ज़बान है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, आपको अंग्रेज़ी सीखने, बोलने वाले और समझने वाले लोग तकरीबन मिल जाएँगे। तो दुनिया के बेशतर ममालिक में लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं और समझते हैं। तो अगर आप अंग्रेज़ी सीख लेते हैं, तो आप दुनिया भर में कहीं भी बातचीत कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलर के तौर पे जाते हैं या बिज़नेस के लिए जाते हैं या तालीम के लिए जाते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कहीं पे भी आपको मुश्किल का सामना पेश नहीं करना पड़ेगा। यकीनन आपको लोकल ज़बान तो सीखना होगी, अगर वहाँ की ज़बान इंग्लिश नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी आपको इंग्लिश का एडवांटेज यकीनन हासिल होगा। तो आपको सबसे पहली बात, अगर आप तालिब इल्म हैं या अभी नई-नई आपने ये है कि ना तालीम ख़त्म मुकम्मल की है, तो दोनों सूरतों में अंग्रेज़ी सीखने के से आपको तालीमी मैदान में बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप आला तालीम के लिए दुनिया की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी मुख्तलिफ मुल्कों में जाना चाहते हैं, तो उससे क्या है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, तो पहले तो पहली पहली बात तो ये है कि आपको एप्लीकेशन मुकम्मल करने में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। उसके अलावा उनका राइटिंग, ऐसे राइटिंग का 2-3 असाइनमेंट्स होती हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा होती हैं। वहाँ पे आप जो है वो आप यकीनन उसमें फ़ायदा हो सकता है आपको और दूसरे लोगों से बेहतर आपकी रैंकिंग हो सकती है। आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च पेपर जो भी नॉलेज आ रहा है, किसी भी फ़ील्ड में आप कोई सा भी तसव्वुर कर लें कि किसी भी फ़ील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, एआई में बनना चाह रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग है या वेब डेवलपमेंट है या वैसे मुख्तलिफ लैंग्वेजेज़ हैं या आईटी के कोई सा भी शोबा है या उसके अलावा भी आईटी के अलावा नॉन आईटी कोई सा भी शोबा है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की जो ज़बान है, ज़्यादातर 75 टू 80% वो इंग्लिश ज़बान है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने से आपको बेहतर तालीमी मौक़े मिलेंगे और आप आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल हो जाएँगे। उसकी वजह ये है कि देखें कि बुनियादी तौर पे अगर फ़र्ज़ करें ऑक्सफ़ोर्ड में या कैम्ब्रिज में या स्टैनफ़ोर्ड में या हार्वर्ड में आप कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ पाकिस्तान से ये आप ही तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बेशुमार मुल्कों से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको वो उनके लिए क्यों लाज़िम है कि आपको रखें और दूसरों को रिजेक्ट कर दें? ज़ाहिर है उनके पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। उसका एक ही तरीका है, आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक्सप्रेस आप पश्तो में या पंजाबी में या उर्दू में नहीं करेंगे या हिंदी में नहीं करेंगे। आपने इंग्लिश ज़बान में एक प्रॉपर तरीके से उनके सारे सवालों के जवाब देने हैं अगर आप इंटरव्यू में हैं या फिर उससे पहले आपको यानी कि टॉफल का एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है, आइल्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है या उसके अलावा आपने ऐसे राइटिंग करनी है, उनको एप्लीकेशन के हिस्से के तौर पे आपने ऐसे वगैरह लिख के भेजना है, जो कि मैंने यकीनन बाहर आते हुए मुझे भी करना पड़ा था। तो ये सारी की सारी सूरत-ए-हाल में आपको यकीनन फ़ायदा होता है और आप आलमी सतह पे, ना सिर्फ़ अपने मुल्क की लेवल पे, लेकिन आप आलमी सतह पे भी मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। ये तो हो गई थोड़ी-सी तालीम के हवाले से आपको फ़वाइद। तो जब आप बिज़नेस के तालीम के अलावा जब आप तालीम से फ़ारिग हो जाते हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग के शोबे में या ये है कि बिज़नेस में भी
انگریزی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر فری لانسنگ جابس جو ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ انگلش زبان میں ہوتی ہیں۔ فائبر ہے، اپ ورک ہے، اور فری لانسر ہے، اور بے شمار اور بھی پلیٹ فارمز ہیں۔ تو پلیٹ فارمز میں ظاہر ہے ساری کی ساری جابس تقریباً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں، اور کلائنٹس بھی بھلے وہ نیٹو اسپیکر نہ بھی ہوں، وہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کو پراپر طریقے سے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کریں، ان کو مطمئن کریں، تسلی کرائیں ان کی۔ تو وہ بھی ظاہر ہے وہ چاہے وہ نیٹو اسپیکر ہوں انگلش کے یا نان نیٹو اسپیکر ہوں، وہ خود بھی انگریزی ہی بولیں گے۔ تو اگر آپ انگریزی جانتے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ کو زیادہ پروجیکٹس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کی آمدنی بھی بڑھ سکتی ہے، اور آپ پروجیکٹ کی پرائس جو ہے وہ نیگوشیشن کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے آپ کو یقیناً فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان اس کا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، دیکھیں کہ انگریزی زبان سیکھنے سے آپ کی پیشہ ورانہ ترقی بھی یقیناً ہوتی ہے۔ زیادہ تر اگر آپ نے فری لانسنگ نہیں کرنی اور آپ اسٹوڈنٹ لائف سے بھی فارغ ہو چکے ہیں، تو دوسرا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں یا ایون کہ جو لوکل کمپنیز ہیں وہ بھی آپ کو ترجیح دیں گی اگر آپ کو انگریزی زبان آتی ہے۔ تو اگر آپ انگریزی زبان اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں تو آپ کو بہتر جابس ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور آپ اپنی موجودہ جاب میں بھی زیادہ تیزی سے ترقی کے زینے چڑھتے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ خود جو اپنا بزنس کر رہے ہیں تو آپ یقیناً صرف اپنے ملک میں ہی نہیں، انڈیا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں ہی نہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اپنے کسٹمرز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز اپلائی کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ خود سیکھ کے اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، نئی نئی مارکیٹس میں کسٹمر دیکھ سکتے ہیں، آپ مختلف مارکیٹس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ کہاں پہ کس چیز کی آپ کے پروڈکٹس کی یا سروسز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری برکتیں آپ کے انگریزی سیکھنے سے مشروط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ انگریزی اپنے اچھے طریقے سے سیکھ لیے تو آپ کی ذاتی ترقی بھی ظاہر ہے، آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں آسانی ہوگی، آپ نت نئے موضوعات پہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ مختلف معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور عالمی سطح پہ اگر آپ بڑے لیول پہ جاتے ہیں تو کسی بھی کسٹمر سے، کسی بھی بندے سے، کچھ لوگوں سے آپ آن لائن اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، دوسرے کی بات مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس انگریزی زبان سیکھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انگریزی سیکھنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے، بھلے آپ طالب علم ہیں، فری لانسر ہیں، یا کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، یا اپنا بزنس فری لانسر نہیں بلکہ کوئی سا بھی بزنس، کسی بھی بزنس میں ہیں، تو ظاہر آپ کی چار ہی حالتیں ہوں گی۔ ان چاروں میں سے کسی بھی حالت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے کام کو اہمیت دیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ بزنس میں لوگ آپ کو اہمیت دیں، آپ نہ جاب کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی اوپر کے لیول پہ جائیں اس کمپنی میں، تو پھر آپ کو انگریزی زبان سیکھنا ہوگی۔ تو آپ کو ظاہر معلوم ہے کہ انگریزی زبان سیکھنے کے آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز انگلش کی دنیا کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔